ton pour yamne woto to na wene wa ton kibe wakat pour kam pour ba sandrine zuguri sogolo kibe wakat runda machine maziga le ko yon pa duni gitor saba PDG Inusa Oramba runda kibe ojulado na ye wotone Afrique tem sanu la montar sulu sumbon koy G5 Sahel la to dam tan la seka woto ya hanna gom henke nemba yede bana covid 19 na wata la tabin ken la so ya de tizame nabiya la disia de iran ba abse yi wili go supano ngabra taman to para sabra sa logor pole lunde ya da so ya damba yi na wili tibam datama to paka so braga en koptop ton roye le brontom tourna ton ki bozula na yiwo to kale kanet na watita sayamba nganam sigi do ton aywa bidi be pos ma dina da la tab zan turum la yagama ken Afrique tem so nu la gamantar sulub so bon koy G5 Sahel lanti William to tal seka la santal seka woto noa e son sa c'est kienda nemba yede bra covid 19 seka me ya titenta ba tia wala yam sen getam wili dem ti tunin television na me la son ta ne fa geta to chulu chuku de l'option seka bo de Union européenne rama wili de koy ti pinna ti bam sanda seka Union européenne de ya hanna gome ni wensa ni kurba terrorisme yelle ngeno kenan ngam sanan ton dekti ni buida ton pam wala lafi la soka ngana wa pour hantem sida tem da kire option certa boto no ya hanna yile ngomba yedebra yelle covid 19 no kende ninga bamba G5 Sahel to dama sentin ndiknit kam fatange to ton zabden baga ta ton ko wala wego itnambab sa président Rochman Christian Kabore aywa to te konton venam sen yedo tone Yami di zaman de ton zen sirata ba G5 Sahel la nangome covid-19 a yelle ba yoka anke zandu ni andu wa fawa disi sirata ba zame en sosé la leur nancière Union européenne runda Yami ti pinda ton da mi sirata na Union européenne ya terrorisme yelle nda pakira terrorisme ton na yitoto en sasa ton andiru pour rien ton na yitoto en song ti karando da le mai ton na yitoto ti ton administration le prend ti zinde zingi ti nimbi da pam la fi ton na yitoto songe ti trois frontières Niger Mali la Burkina bil la gamtaba Barkhane G5 Sahel, la armée nationale d'Amba, Naïle, c'est pas ma sécurité au bébé. Il y a un pinda. La souka, Bawoka Wankienga, ensemble Nebanya, inquiété, tout qui est là, ton anda tumna qui est le régnalse. Donc, allez voir Yelle, il y a Yelle par 9 fois. Ton mais, Rika, no kenre, na yile ti baga longra bil to nyalsa dina fa aya nam sonet fa ton da jom biligame nembuida ta yile nam hada la ala ton sakke o mobile fu ti yolu su kwatare yari na kiti zineta ma so se na wiligi ti asira ton geta terrorisme yile ya yel pakri la baga wa ki mahma hawa an tum ni ngawa yida pinda donc la ton wili gameti kala no moro ngezi Congo ton na yitoto ti pa man ti etaba ti ton économie o pa man lore ton na yitoto ti wat ne yor so bile bilfu na yile ti debale lik tumde ti pa man jeng tore ya gwa man kana na la siya da me ti pa man so ne taba Bamme wili gameti san ya songra wenge ob nam mo to chile songra dame G5 tensa fois tirpa men jeng tori aya soda ga zengo ton mod ne terrorisme ob na ke de tie da G5 tori
saya baga me wenga wa ob na ke to songa dam me Burkina Faso la tin sataba la yira ob na gi haba na yitutu ti baga hawa yur sumboke bu to kon tiele etara mbadet ba no yiyela poke donc dina fa ya tum ton no gomdunda netaba la lepotaba kani chuga tabo ti ediye ne kan fa tum jininga ti pa mo to sia e ba men tum ni nga songe ton me man du ni nga nan tiere le mera donc aywa dan la dama sam sam bisin kinga la soso yaran William T la soso yare lewa de balun kanga ne yibio ga bi ne buga ngar la lom se la wisi nam pe ban wuli timam da tam to pak abragan ko bamba tibala masawa bam kala ya mibsa na mara brata men le branton singap tom na kampo ba sandrin zuguri na ngilime la men ta tondo Wogdo commerçant ra marketing ya sa kenken op mo ba pogani gouverneur zamera ga ya nabiya commerçant ra mandara yi nyer sora na wilgo sumpa noanga ni tenga to damba tibala obrata metu bliber pax obra san komba bangiti runda yubura ya dasa sora bi sa men fob kale zabar kanga puga obiliga mbalati vi ma lebra kenken tu komba na yele nam pam kwa ba woto no menga na ning essence ara mini ya toro obsenyer sora woto noa ya tile tibamra ba pam pidsugu ye ukale ro kon zaka pore ko menga na kudo ir bo ra songre ka di ba ka be la ko menga na kudo bo di pa ra ya o koro ye to ka ma mi ba la ta na ma na ko ba ya bo so na pa ma ko no ra ba la so me bo ra ma ni sugri na ko ma sugri ya la ba ya ta ka pa ra ka tutum pa ma jibo ya bo so a tun da tamya mo nyamya nyam pa ka ra tun su ka no me tun ta da nimba ra tun be ko yuzu tun ka ta la fi ton kata di bilandi ton ya da wala ton bo la ton han yi ton han ka bonze ton kanandi ya di balla ton bo yam tiam pakra ya ko man nan ko ton la ton di ton kata ne ta ko ton ya ni mbanra ya me te ba wona ma ya ta som nan chi mi nan chi ha ya ne ba na yam nan kan kra han to ton woto ya ko man nan ko ton ma da sasre logor poron wa ton senta 10 yara sembe wogdo saka yema to bonti amda laiwa ne ba sirin yi wuso ni ken sakarat ba fi option data ya gofnera libran pakobra san koba do la ise bon kongo mbe di yara mlebe jenesa to shoba pipi tutu sama wuso susanga ya wal mi se rana mbe ra pokawa ton da nyalam ti tahar kwehe tamoran tah woro na ba tere data me to songo ba bam songo tondo ti da pak bala ba ma shoton nda ga fa la ton tare ton jam jab tu na yibo ne vera ya to to yana nyamu woro na ba fo ni mbe yana to so ton yibo wala ton woro yibo ne ver gut e ko tan wa ma la ton se ta ne vera kan ya ton da sa jigun wa la pipi na ko ton ko ya ton bala titon kenga mera jame miri wantiga mina mera la gon pasha to warna sul shame la warna be ton sak mera hiyela la be ton dali wa bene bam dunna ton dali sa wanan da gon bene unune mbio chuke dali wanan gon be mengaye sani commerçant kensa mera ra rampulma metikani avril la rasin pista la yope wa obna libran par sa rasa na yile ti commerçant na mana libran pa mantumi la rara santa woto no wa yela keti yasi sore bama meran to bamba to nan parsara halendi ha pane woro na pati ton ti ton chengtira na pakalendi ya mera cheng woro na ninga ti tomna a wa kamen wa to ton tira na pakalendi donc alam ti yelba ma fa yila pa somne woto no kwa isa yaran de kano ton to yelam ta sa da woro pusu kwa la mana wanta batu pagarzi ta ba mba hadisa yar kane ton ko to bala ya man sugudi la joto ni banra wa pakara ton bo so neba ya wa je kala beuro am pakara tengara man dikno chine ninga kayino chingtira parce que tu bon abiyelam to na pakara sa le 20 on ka parler ka auto bientôt une semaine après ngel ka pakki donc on sunu ka nomje yo wela rembe ton ne eni batava parce que ton médecin da mais ton fa ambiwa ton fa burkina na malra la ton fa en tiendra parce que
hana man nenkanga aka somaye ton duno e ton wada menga nga samba fin ka barba fin ka barba la wani sora he to ko tondo asida soma la kaseki mwe ob soma mendi no kinde tulle pa harasa ton kata tum diga to e ton tuma la kana ton kota me to blik no kin tulle mal harasa tibala ba ka pa harasa aka somaye Runa obsin yi woto no wa bangan sen ya tub ko bi yemar zabar kanga pogni commerçant rama arupa matière la transporteur da man le pas karimbi sala sin yi woto ne nan song ma obzabra pogn ob kelen bera bene nan kos govnera bala tub man varvaran le ban pas bam rasan komba tibala bam karat burone biye aywa bi wona lokulo wa la lokali kita tim har nan la taban kin la montar sur Luxembourg association mais dans la même peuple uni Burkina Faso muliamba te bam metal la kun kombang sonde ya ribdo nan kin wala tab tangante kon nukata tampo damba COVID-19 ya sababu te nuka tatam pora ale ya bum tonre le pa mola pangam passe kam pour ba Sandrine Zugulina ngide la menta tondo ya mui sikre le pas kamanzo la association obsumbo ti met dans la même peuple uni Burkina Rikotone nan son étape tenga sia woro saka yemende nisa nusin katato porun damba wakat kanga sia COVID-19 abara sasa tom sin kale be wala pinda tile sasa ni ka fa seran pa zakin ter ni 15 wasin be tora poa aria bum sinan nafa soma Mamia Touré Abibatou, membre de l'association Main dans la main. Ton wa Karuna na on veut vraiment y songre. Comme COVID-19 a yinga, op katen pa mi yin tuma paten pa mi yun ko se nan pa ban zaba kamba. En kiti ton me wumti obe nimba na point to nan songa. Ton état ton met temera même pas ton pas de la nenzeme me watan songora me o nyet publicité rama Facebook ba me watan songora songore ne Sonia Nikema si ya parsin gilirin Pierre sur futu ne ba zar sonwa o biligam balatini kun kanganwa arbam zule kirabna pama yiriri amara yibe am suno no malu so ba sente akam yebram Pierre me nimber kale rato zakan kale tien pa me yeben pian pa ma no dibe a fo me sala tar kakao ya ngwe por ka ta tole donc la me yibe tia kama pa ba me gom ni ratet te Facebook ko point numero no beto mi son ro nimba ne ba ma met ha sira be soma tum nugu be nugu ta sir wuli ma am sir la ma bole sir pa am son mara im suno no ma lo so awena ningu bra mbaraka awena kelam paso tuma tori to keto sondo association met dans la même peuple uni Burkina Faso wa bangan senya tia sul mesan songo déplacé interne damba sous la tor damba kelem bera bene nan bons ni buira fa tup san twen song ni kensa sembeto rapora bubra yese lobsong ba bital tama ken kom silga ministre ninga singeta e courant wa yelle ministre de l'énergie wa zaka no ken bene nanti gese central ninga sembe kom silga bene te bulige tenye panga yer senketa Burkina Faso kanwa ni da kwai ra ta ya ziga santre song tondo ti pam courant wa hananta wala kilowatt heure bam piswe tonre lera yemur pogori da kwai ra ta bumu sentar pang wuskodil ministre da jang be wodon wa yahnan tige tumna alkal hantazi ninga lab tonre en ken tontumna ba PLC tumna poga dilibul de kwai ba te won ta so pore yum son wata e wudi dem ti Burkina Faso lamba ka somba an le pam zulera sen ken wala kuno wa yenge dil na mbabsa ministre Bashi Ismail Wedrogo tabte kontonu venam se yiro tona no wakano edwa mena wa gese ton central ning ya bedrin yira fangile kana wa megawatt na ta pihuai la ton produit kane ton wa mena wa yere tuntum no titsu no maneba bala yamya tuma ya model ninga tuma kana ne isan gese yam ha ge masinda ma ya tulo bebe machine kien ba yamya kama hambole ya berbera hay tabna nya ka hane fangile nam peke mana fa na mane
ti ton ton pam kuna ti ne ba fa pam kuna imiam ti tum na kana nae le miam me ti kiu ni sembon ti mars avril mewa aya ki ti ya to ne tondo bala ya ni sasala ne barat kuna wa yid kisa ta ba fa gili le ton wa me na wa yel tum wa edbe pore ton miam ba tum ni ngawa it suno maneba la ya opsin yela haya nze kursugro donc tum keten ketame ti bala yam hange ton tenga ne kwa ba pore ne ban tar kuna pa yid ne pina he lem ha ge ton me kuna wa model na kwa ba pore yid pinu yita Ghana bi Cote d'Ivoire wate donc on datam tine ba min bang tira ninga tum da kana nai bala kuna han coupe Ghana wala coupe Cote d'Ivoire ya megawatt na tabam kwa ba na tabam kovisi la ton pirada donc ren kiti ton hon waruna wa edge hazinga yemre me hambo nti extension ti nange na mana wana en yi pa puissant na ta pinu kane kiuni ngalo yam da zinane ton tit ken kosodo e to mi kam ti bene me ya megawatt na ta pinu la ton na yi passe donc tum da kete kenga da me ti bala ya wat sinyela sa ne kwa po ni pina balan tal kunawa kete ya keto la tum na han tum zini ngawa imem ti sange yum handa kan lore ne rwana en tout cas piaka be tum noa la ton yelam ti piaka ba katoniye ya tum ni sembe machine da mo ya bam la piaka ba bale ba mo wisa do mengan tum ne ti tum na kenga tawre ton wa kane DG Sonabelle DG de la directeur de la production transport ame directeur Zinane Tondo ti wana anto so ti suno maneba ab tum na model lingawa la die bon so ti be wisa mengan passe ti bala keten ketame tum muso ketame yam hange tenga pour fil dama ya kilomètre dam ya hateka fil ning hawa kubzininga dilam ti bam yiki bane insécurité ha ya model ninga wa ti ya yungo ti ya untoro ti sara ni tapanida Sonabelle ne bana yi men kenge ntoro manare ye to fil dama ti kuna wa kengare donc na winingam ti ne ba ampa goy untora yungo na ti ton to pam kuna wa la sasa kanga bine da fa gune kuna wa consomo ti man zabe ti tonga yi soma ti ne kan fa to pam kala na yalsi na wana mkala ka tun zamana bane wana kitir mitar chiri